एवरीवन. आयज हांव अशेंच मार्केटान गेल्ले नुस्तें घेवपा खातीर, कारण नुस्त्या शिवाय म्हाजें जायना. हांव दाळ केल्यार सुद्दां म्हाका नुस्तें कुशीक जायच म्हज्या ताटान. तर म्हाका खूब दिसां नंतर शिणाण्यो मेळ्ळ्यो, मस्त शिणाण्यो. आनी तेका आतां हांव मस्त असो मसालो लावन कुरकुरीत रव्यान फ्राय करून खावपाचें आसा. तर पयलीं ताका हांव मीठ, थोडीशी हळद, मिरची पावडर आणि लिंबू अशें पिळून ताका मस्त चोळून घेवपाचो. ताका तो मसालो सगळो लागूंक जाय. आणि तातूंत लास्ट आनी लिस्ट आले लसणीची पेस्ट. ताका मस्त अशें आमी मिक्स करून घेवया. तेल गरम करून जातकूच ताका रव्यान फ्राय करपाचें. अशें कुरकुरीत आनी झणझणीत खावपाचें. शिणाण्यो हांवें मस्त हितून रव्यान आतां हें केल्लें आसा, ताका कोटिंग केला. आतां आमी तेल गरम जाला. स्लो दवरुया नाल्यार तें फुट्टा. सगळें अशें बरें मिक्स करून घेवया रव्यान. रव्या वांगडा फ्राय करतकूच तें बरें कुरकुरीत जाता. अशें ताका आतां स्लो दवरून आमी आतां मस्त शिजोवया. ये जो मछली फ्राय करी थी, what I had told you all, clams, I have put some coriander in it, and wow, I'll tell you, मैंने आप लोगों को बिना दिखाए ना एक पीस खा लिया. सॉरी हाँ, रहा नहीं जाता यार मुझे. मछली देखूंगी, चिकन देखूंगी, मटन देखूंगी तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ. अभी ये देखो कितना जैसे कुरकुरीत और करकरीत हुआ है. वाओ, माय क्लेम्स, माय शिनाण्यो फ्राई हो चुका है विथ कोरिएंडर इन इट, एंड इट्स माय गॉड वेरी यम्मी. लेट मी ट्राई वन. You can try this with rice, any curry, fish curry or rice. It's lovely. And please don't forget to like and subscribe my channel.